हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई एक्टिविटी। आज हम 31 से लेके 40 तक काउंटिंग्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन कलर, थ्री एंड 1, 31। डार्क ब्लू कलर, 3 and 2, 32. Yellow color, 3 and 3, 33. Red color, 3 अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। डार्क ग्रीन कलर, 3 and 5, 35। तो चलिए हम इसे नीचे लिखते हैं। रेड कलर, 3 and 1, 31। पर्पल कलर, 3 and 2, 32. Dark blue color, 3 and 3, 33. Orange color, 3 and 4, 34. Green color, 3 and 5, 35. Dark green color, 3 and 6, 36. Red color, 3 and 7, 37. Dark blue color, 3 and 8, 38. Yellow color, 3 and 9, 39. Brown color, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। 4 and 0, 40। चलिए इसे नीचे लिखते हैं। लाइट ग्रीन कलर, 3 and 6, 36। डार्क ब्लू कलर, 3 and 7, 37। पिंक कलर, 3 and 8, 38। ब्राउन कलर, 3 and 9, 39। लाइट ब्लू कलर, 4, 0, 40। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।